नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला अब्दिहिल मसीहिल मऊद अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोअज़्ज़ज़ सामीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि इस चैनल पर आने वाली हर नई वीडियो आपको बज़रिए नोटिफिकेशन बआसानी मिल सके। सामीन किराम, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं बरेलवियों का काफ़ी कच्चा चट्टा खोल कर पेश कर रहा हूँ। इसी ज़िमन में मैं जो भी वीडियो मुफ्ती मुबशर की हमारे ख़िलाफ़ जो बना रहा है या कुरान करीम में जो तहरीफ़ात कर रहा है उसके जवाब में मैं बड़ी तफसीली वीडियो बना रहा हूँ और मैं उसके इनबॉक्स में भी लगा रहा था। मैंने कल ही एक वीडियो और भी अपलोड की थी, परसों भी की है, और मैंने ये लिखा भी था, ये जैसा कि आपके सामने तहरीर मौजूद है, ये वीडियो मौजूद है। वहाबी अल हदीस का खुदा जो वो मतलब बरेलवी अहमद खान बरेलवी कहता है कि वो नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक खुसरा यानी हिजड़ा है। मैंने ये वीडियो मुफ्ती मुबशर के इनबॉक्स में सेंड करके भी कहा कि है कोई बरेलवी मुफ्ती जो इस तहरीर का दिफा कर सके। मैंने वीडियो में भी ये बात कही, मैंने उसके इनबॉक्स में भी जाकर कही। उसके अलावा ये वीडियो मैंने बनाई, इसका कोई जवाब नहीं। इसके अलावा ये नीचे बरेलवी क्यों बेइज्जत करता है, ये वीडियो बनाई, कोई जवाब नहीं। इसके अलावा ये गैरुल्लाह से मदद मांगने का सबूत, ये वीडियो बनाई, कोई जवाब नहीं। उसके अलावा नीचे तकरीबन काफ़ी ज़्यादा वीडियोस मैंने बनाई, कोई किसी भी किस्म का जवाब नहीं। फिर ये देखें, इसके मुतबादल बजाय जवाब देने के मुफ्ती मुबशर रज़ा कादरी साहब ने क्या राह इख्तियार की वो मैं आपके सामने दिखाता हूँ। अभी आपको ये स्क्रीन नज़र आएगी, ये देखें, ये मुफ्ती मुबशर रज़ा कादरी का इनबॉक्स है, ये चेक करें पहले। ये देखें, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ये मुफ्ती रज़ा कादरी साहब ने अपनी आफियत इसी में जाने के मुझे ब्लॉक कर दिया। ये देखें, ये आपके सामने मौजूद है स्कैन, आपके सामने ये आपको नज़र आ रहा है कि क्या गैरुल्लाह से मदद मांगना जायज़ है। ये मैंने इसने जो बनाई थी ना कि गैरुल्लाह से मदद मांगना जायज़ है, नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, इसने कहा कुरान से सबूत, उसका मैंने तफसीली जवाब दिया और इसके जवाब में इसने कोई किसी किस्म का जवाब नहीं दिया। उसके नीचे फिर मैंने ये नीचे भी ये स्कैन लगाया, कोरोना वायरस और पाकिस्तान और दीगर ममालिक में इज्तिमाई आज़ान, ये मैंने स्कैन लगाया। उसके नीचे फिर ये लिखा भी बरेलवी देवबंदी और वहाबी आमने सामने, बिदअती कौन फैसला आप फरमाएं, कोई जवाब नहीं। उसके अलावा फिर मैंने ये नीचे तहरीर जो आपको नज़र आ रही है, मैंने ये भी लिखी कि वहाबी अहले हदीसियों का खुदा मर भी सकता है, जना भी करवा सकता है और खुसरा हिजड़ा भी है। ये अहमद रज़ा खान बरेलवी का फतवा है कोई बरेलवी उम्मत का पैरोकार जो इस तहरीर का दिफा करे। ले जनाब, दिफा क्या करना था, मुफ्ती मुबशर कादरी साहब ने इसी में आफियत जानी कि मुझे वो जनाब ब्लॉक कर दें। ये नीचे एक और मैंने ये वीडियो लगाई है, कुरानी पेशगोई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का इस्म अहमद कहना, यानी मेरे बाद जो रसूल आएगा उसका नाम अहमद होगा। ये वीडियो जैसे कि मैंने आज बनाई है, यूट्यूब पर लगी हुई है। इसको लगाने के बाद फिर इसने मुझे ब्लॉक कर दिया। ये नीचे आपको सामने वीडियो नज़र आ रही है, ये देखें जनाब, ये एक टिक है, प्रोफाइल पिक्चर गायब है जनाब, ये मुझे ब्लॉक करके निकल गया। मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि ये मुफ्ती मुबशर रज़ा कादरी साहब की पहले मैंने जब इसने मुझे मैसेज किया, इसने जैसे ही मुझे पहले मैसेज किया मैंने फ़ौरन इसकी आईडी का स्क्रीनशॉट ले लिया, क्योंकि मुझे पता था कि इसने मुझे ब्लॉक कर देना है, तो क्यों ना इसकी आईडी का स्क्रीनशॉट ले लिया जाए ताकि जब ये ब्लॉक करे तो कम से कम मैं सबूत के साथ दिखाऊं कि इसकी प्रोफाइल ये थी, ये इसकी प्रोफाइल नज़र आ रही थी और इसने मुझे ब्लॉक करने में ही अपनी आफियत जानी। ये सामीन कराम, ये आपके सामने मौजूदा मुबशर शाह लिखा हुआ भी है और उस वक्त ये कुदरती ऑनलाइन भी था, मैंने उसका ये स्क्रीनशॉट ले लिया, ये आपके सामने मौजूद है। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ कि जो ये इल्ज़ाम लगाते हैं जमात अहमद के ऊपर, ये इल्ज़ाम लगाते हैं ख़ासकर ये मुफ्ती मुबशर बरेलवी कि जनाब मिर्ज़ा साहब को तो वो अरबी नहीं आती थी, मिर्ज़ा साहब को तो कुछ पता ही नहीं था, या इस तरह मतलब ये इल्ज़ाम लगाता था। और देखें इसके अपने बंदे जिसको कहते हैं कि हमारा इजमा है मुसलमानों का, वो इनके बारे में क्या अकीदा रखते हैं या क्या कहते हैं कि इनको अरबी आती है। ये ज़रा मैं आपको वही कल वाला जो वो था देवबंदी मुनाज़र जो था, वो अबू अयूब कादरी, मोहम्मद अबू अयूब कादरी साहब का बयान मैं आपको सुनाता हूँ कि वो इनको किस तरह याद करते हैं या किस तरह इनकी अरबी का एक किस्सा सुनाते हैं। मैं आपके सामने वो अभी पेश करने लगा हूँ, ये आप सुनिएगा ज़रा। दीन का दर्द रखने वाला इबारत और कहना, इसने बजाय गुफ्तगू करने के आने के इसने उनको अरबी में ढाला, इबारात की अरबी बनाई। और अरबी भी इन लोगों की पता कैसे होती है,
ایک بریلوی عالم نے کتاب لکھی ہے، موجود ہے یہاں، البریلویہ کا تحقیق کی جیسا۔ البریلویہ کتاب وہ ہے جو احسان الہی ظہیر نے لکھی ہے، اور عربی زبان میں اس نے لکھی اور اس کو پورے عرب کے اندر اس نے پھیلایا ہے، اور احمد رضا کو اس نے ان لوگوں کی نظر میں ننگا کیا۔ اب بریلوی کہنے لگے احسان الہی ظہیر کی عربی ٹھیک نہیں ہے، اس نے عربی کے اندر بڑی گڑبڑ کی ہے اور کئی پنجابی کے لفظ عربی بنا دیے ہیں۔ پھر اس پہ ایک مثال دیتا ہے بریلوی عالم، کہتا ہے کہ میں پڑھتا تھا اور میں استاد کی خدمت میں تھا، استاد جی کی بھینس تھی، ہم اس کو چارہ ڈالتے تھے، تو بھینس نے ایک کٹا جنا اور وہ کٹا بھینس کے ساتھ تھا، اور جناب جی وہ بڑا اچھل کود رہا تھا اور پھر وہ جناب دم ہلا رہا تھا کھڑا، تو استاد جی نے کہا اس کی عربی بناؤ۔ ہم نے فوراً عربی تیار کی، الکٹۃ تتحرک پوچھلھا۔ تو اب اس حیثیت کی مولوی احمد رضا خان، عربی تو یہ لوگ اتنی جانتے تھے۔ جی سامعین اکرام، یہ آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا کلپ تھا جو میں نے آپ کو ابو ایوب قادری صاحب کو سنایا ہے کہ ان لوگوں کی عربی کس طرح کی ہوا کرتی تھی۔ امید ہے کہ مفتی بریلوی آئندہ سے اعتراض کرنے سے پہلے اپنے گھر کی خوب خبر لے گا، اور کم از کم جو اس کے اوپر جو اس کے مد مقابل جو دیوبندی اور دوسرے لوگ ہیں جو اعتراض کرتے ہیں، جو احمدی ان کے اوپر جو مطلب جوابی ویڈیو بناتے ہیں، تو اس کا کم سے کم یہ دفاع کرے۔ کہتے ہیں جی احمدی دفاع نہیں کرتے، قادیانی دفاع نہیں کرتے، ہے کوئی قادیانی تو میدان میں لاؤ۔ جب ہم ان کے ان باکس میں آتے ہیں تو ساتھ ہی بلاک، ساتھ ہی جناب دستی بلاک کر کے وہ جاتا ہے۔ میں انہیں مثال نہیں دینا، سمجھ گیا ہونا تسی سارے۔ تو بہرحال یہ اس طرح کا بندہ ہے، یہ تو کسی سے بات کر کے بھی راضی نہیں ہے، اس نے صرف کمیونٹی ٹائم میں لگانا ہوتا ہے۔ میں نے قادیانی کو مناظرے کا چیلنج دیا، کوئی بھی نہیں آیا، میں نے فلاں کو مناظرے کا چیلنج دیا، کوئی بھی نہیں آیا، حالانکہ سب نے دیکھا کہ یہ اس ملک سے بھی فرار ہوا ہے، اور ملک جو دہریہ تھا اس سے بھی یہ فرار ہوا ہے۔ میں نے اس کو اس ویڈیو میں یہ بھی چیلنج کیا تھا کہ میں تمہارے ساتھ 10 منٹ جانے کے لیے تیار ہوں، اس کے چینل پہ، اس کی سٹریم یارڈ پہ ہر سلطان کی 10 منٹ تم لینا، 10 منٹ میں، خدا تعالیٰ کی ہستی کا ثبوت دیں گے۔ اس نے اس کا بھی کوئی جواب نہیں دیا، نہ یہ جواب دے سکتا ہے۔ تو بہرحال اس کے پاس بہترین یہی رہا تھی کہ ذرائع فرار اختیار کر کے مجھے بلاک کر دیتا، تو وہی اس نے کام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مخالفین کو حق بات سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ جس کہیں کسی بھی کنٹری میں آباد ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، اس وبا سے ہمیشہ آپ کو محفوظ رکھے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔